Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So today is the second week lah untuk kita punya semester. So before we start our class, I would like to share with you my lesson plan lah for this semester for Multimedia Technology. So the course code is BNF22202. Okay. So if you read the synopsis, basically it's about for this subject it's about on the multimedia punya application development and also authoring tool. So not only software development kamu akan belajar, tapi on the hardware side jugalah. So macam multimedia storage, multimedia input output technology and others lah. Untuk lab ataupun laboratory, basically kita akan fokus on the software side lah. Okay, so kita tak pergi on the hardware punya design ataupun development. So the lecturer will be myself as the coordinator. And the credit value for this subject is 2 credit, where the lecture is 1 hour and the lab is 2 hour lah. So kita start kelas kita daripada pukul 10 sampai pukul 1 lah. Okay, so 10 hingga 11 will be the lecture and 11 to 1 tengah hari will be the laboratory lah, project Okay. So kita ada 4 CLO, mostly on the problem solving, theory, and then kita tengok on the design and creation of multimedia application. Okay, so yang CLO 3 ni will be on the laboratory, right? Okay, so untuk this subject we have 7 topic that will be covered. So it's a very minimal ataupun it's not that critical punya subject lah. So basically you can Google all the information from the internet lah, from the Google. Okay, contohnya macam multimedia input output technology. So if you look at the subtopic, is mostly on the digital camera, video camera, mouse, scanner, printer and everything like that lah. So basically kamu punya basic knowledge tu sebenarnya kamu dah ada lah. So we just look back into it je lah. Okay. So in the lecture saya akan share with you minimum punya knowledge lah. The others will be you have to find it yourself. And the test and final saya plan buat untuk open book lah. So if it's open book, don't expect the answer will be in the slide Okay. The slide will only give you the basic information. Okay, so that you can do more research or further study on the topic lah, macam tu Okay. So untuk assessment saya akan buat quiz dan juga test 1, tak ada test 2. So test 1 I plan to do it on the week 7 week 7, and quiz I would say every chapter will have a quiz. So kita ada 7 chapters, so there will be a 7 quiz. Make sure you do the assessment, do the quiz, because it contribute 10% of your marks. Okay, and then test 1 also contribute 10%. Sorry yang ni test kita akan buat week 6 sebenarnya. Week 6. And then untuk lab report and also presentation, it will contribute up to 40%. So total carry mark will be 60%. Okay. And then we also have a final exam, which is 40%. So bergantung kepada UTHM lah, whether the final exam is still online or not. Tak ada keluar lagi perkeliling.
Tapi if UTHM allowed to do the online final exam, so I will do the online lah. I prefer doing online examination, open book open book test, open book final exam. So okay, apa lagi? So this is 40% lah. So 60 plus 40 will get 100% punya carry mark lah, total mark. Okay. Okay, this one apa? Tak ada apa-apa. And then okay, so for software, level 3 punya software kita akan guna MIT Apps Inventor. So MIT Apps Inventor ni basically is a web based punya development tool, so tak perlu install. And then untuk video editing, kita akan tengok on the KineMaster or Filmora lah. But maybe saya akan look into the KineMaster, guna handphone saja untuk editing punya video. Filmora, you can export yourself lah. Filmora saya rasa di desktop lah. You can get you can basically buy it in Shopee dia punya license semua tu. And then kita akan tengok juga the latest punya teknologi lah, augmented reality, AR. So kita ada AR, VR, virtual reality, and then we also have extended reality, EXR, yang akan finally dia punya goal dia on the metaverse kan. Metaverse, kalau kamu Google metaverse, Google pun dah pergi on this kind of technology lah, future punya teknologi. So that's why we're going to look into the AR punya development, AR punya development tools. So kita akan tengok, kita akan belajar guna Unity lah. So basically Unity pun saya tak berapa expert on it. We will look into it together lah on the Unity side. So untuk Unity punya software ni, kita boleh develop AR dan juga kita boleh keluarkan APK file untuk kita install dalam phone, Android phone untuk sebagai apps lah. So kalau kamu Google ataupun YouTube, search in YouTube, so banyak tutorial on the Unity punya. So Unity ni kamu kena download and install. It is free. Sebabkan untuk this lab ni, Unity lab ni online, so kamu kena install guna kamu punya apa dia panggil, komputer lah, laptop lah. So kalau laptop kamu tak support, you can go to the lab lah, lab untuk buat eksperimen ataupun untuk design the AR punya apps lah. So tak ada masalah. So hopefully kamu tak ada masalah lah on the computer side lah. Sebab saya rasa Unity ni agak berat sikit dia punya ni, sebab ada 3D punya design. So kalau itulah, kalau laptop tak support, kamu terpaksa datang lab lah. Okay. And then this is the book lah yang kamu boleh refer. Okay, so rasanya itu sajalah berkaitan on the lesson plan. So if you have any question, feel free to ask in the WhatsApp group ataupun boleh personal WhatsApp me, tak ada masalah, saya boleh jawab. And also kalau ada masalah just WhatsApp je lah. Dan untuk lecture untuk first chapter kita akan continue next week lah. So hari ni just on the lesson plan saja. Dan saya nak explain also on the lab lah. So on this lab ni mungkin ada yang tak berapa faham. So kita ada 4 lab. Ada MIT Apps Inventor, video editing guna KineMaster atau Filmora. Kita ada augmented reality, AR punya development menggunakan Unity, dan juga kita ada website punya development. So step-step ni berlainan. So that's why saya, kenapa lab 4 ni saya buat macam ni, sebab kita punya facility ataupun license untuk web development kita limited. So that's why saya buat macam ni lah. So each 3 week ada 4 group yang akan buat web development lah, website development. Dan yang ini sepatutnya kat sini lah, start week 3. So minggu depan lah start. Saya tersilap ni. Yang ni sepatutnya dekat week 3
bukan kat sini So boleh refer kepada yang saya share tu lah. Maybe saya tunjuk terus yang hari tu punya kejap So ni yang the latest one yang saya schedule lah, lab schedule yang saya dah buat. So lab 4 ni akan jadi face to face lah kita tulis terus face to face. So kenapa lab 4 ni akan face to face, sebab dia punya proses untuk web development ni kita bagi lebih complicated sikit, sebab kita kena ada buat mind map and everything lah untuk brainstorm macam mana kamu nak buat an attractive ataupun kreatif punya website lah. Okay. And then untuk lab 1, so ini face to face, so instruction saya akan bagi dalam lab 4 ni. Dan lab 1, 2, 3 kita akan buat online saja. So kamu hanya perlu berada di rumah ataupun di kampus lah untuk buat. So lab 1 on the MIT app, so saya akan bagi instruction pun online, video recorded. So macam mana kamu nak buat, so just follow the instruction untuk siapkan lab ni lah So lab untuk lab 1 ni dia ada 1A dan 1B. Dia ada 2 eksperimen. Lab 2 will be satu saja eksperimen. Satu saja ni lah kita buat on video editing. So in the end kamu kena siapkan satu video lah. Nanti saya akan bagi detail instruction. And then lab 3 on the AR, which is you're going to use Unity punya software yang kamu kena install. So link semua saya akan bagilah. So ni we'll have one experiment saja. So mostly ni semua adalah authoring tools yang mudah lah untuk kamu buat. Cuma lab untuk MIT apps sajalah kamu perlu ingat kembali macam mana guna C++ lah ataupun C lah. Sebab dia kena buat kita panggil block programming lah, block coding. So you don't have to type the coding, but you just drag and drop the coding. Nanti saya akan tunjuk macam mana. So it's much simpler lah daripada kamu kena type. Yang ini just kamu drag and drop dan kamu hanya perlu tahu function block tersebut saja. So kamu kena tahu and, or, if, macam tu lah untuk buat this kind of kita nak develop this kind of app lah. So MIT app ni kamu akan lastly kamu boleh build the APK file untuk kamu install dalam Android punya phone. Okay. So saya rasa itu sahajalah yang perlu saya terangkan. Saya rasa yang lain grup ni kamu dah masukkan semua. So ada section 1 ada 8 grup, section 2 kita ada 10 grup. 9 hilang satu grup ni. So that's all for today. So kita jumpa next week lah, dan kepada yang datang lab face to face kita jumpa pukul 11 ni Assalamualaikum.